बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी इला के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। बस बहुत हो गया, जब देखो चीनी बाशिंदे ही निशाना बनते हैं। चीनी इंजीनियर्स कराची शहर में एक बार फिर 2 चीनी इंजीनियर्स अपनी जान से गए, वो भी एयरपोर्ट जैसे हसास इलाके में। कराची शहर में हिफाजती इक़दाम बहुत ज़्यादा हैं। सड़कों पर रेंजर्स नज़र आते हैं जो गश्त कर रहे होते हैं, पुलिस की गाड़ियां अलग गश्त कर रही होती हैं। और रेंजर्स तो 1992 से हैं यहाँ पर। 1989 में अंदरून सिंध हालात पर काबू पाने के लिए मेहरान फोर्स कायम की गई थी, लेकिन हालात अभी तक दुरुस्त नहीं हो सके। 2013 में रेंजर्स ने एंटी टेररिज्म विंग बनाया, जिसने मंगोपीर के इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात रुकने में नहीं आए। 2020 में रेंजर्स ने पुलिस की तरह चोरी का माल लोगों को वापस किया। रेंजर्स वफाकी हुकूमत की नीम फौजी कानून नाफिज करने वाली तंजीम है। सिंध रेंजर्स ने अपना हेडक्वार्टर कराची कॉमर्स कॉलेज की इमारत को बनाया, जिसे जिनाह कोर्ट भी कहा जाता है। यानी एक तालीमी इदारा उस वक्त से गैर फाल है तकरीबन। इतवार की रात 11 बजे जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक कंपनी के चीनी इंजीनियर्स जान से गए और एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुआ। न्यूज़ चैनल्स की इत्तलात के मुताबिक 17 दीगर जख्मी हुए, जिनमें एक चीनी बाशिंदा भी शामिल है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है, जिससे जाहिर होता है कि इस धमाके के पीछे यकीनन हमारे दुश्मन मुल्क भारत का हाथ है। इसी साल मार्च में 5 चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे, जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिस पर चीन सरमायाकारी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 9 चीनी इंजीनियर 2021 में पहले ही कत्ल किए जा चुके हैं। BLA 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर भी हमला कर चुका है। कराची यूनिवर्सिटी में चीनी उस्तादा को कत्ल कर चुका है, वहां पर हमला कर चुका है। दहशतगर्दी का वाक़या वहां हुआ है। ये सब कुछ ऐसे मौके पर हो रहा है जब शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। यानी ये दानिस्ता तौर पर ये एक प्लान के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। कराची में चीनी इंजीनियरों की हिलाकत के बाद चीन ने पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा कर दिया है कि पाकिस्तान इमरजेंसी प्लान नाफिज करके तहकीकात करे कि इसके पीछे कौन है। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए कि हमें मालूम हो कि हमारा असल दुश्मन कौन है। हुकूमती ओहदेदारों यानी वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, दफ्तर खारजा, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, सब ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुंह से मजम्मत के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। ये उनकी जिम्मेदारी थी जिसमें वो कोताही बरती है उन्होंने। मुल्क में अमन व अमान के क़याम की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन उनको तो क्रिकेट की सियासत से फुर्सत नहीं है। वज़ीर दाखिला के पास सिर्फ और सिर्फ एक ओहदा होना चाहिए, वो है वजारत दाखिला। मोहसिन नकवी को सिर्फ PCB का चेयरमैन रहने दिया जाए और इनकी जगह किसी काबिल शख्स को, तजर्बाकार शख्स को, सियासतदान को या शख्स को वहां पर बिठाया जाए जो इस मामले से वाकिफ हो, जिसको ये तजर्बा हो कि वजारत दाखिला को कैसे चलाते हैं। यही बेहतर है। उनके मुंह से दहशतगर्दी के वाक़े के बाद मजम्मत के अल्फाज जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इस साल चीनी इंजीनियरों की बड़ी तादाद को निशाना बनाया गया है, खासकर उन चीनी इंजीनियर्स को जो सस्ती बिजली बनाने के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। आप गौर कीजिए कि सिर्फ उन इंजीनियर्स को निशाना बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान में सस्ती बिजली के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। ये कोल पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, दासू वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। पाकिस्तान के CPEC मंसूबे से भारत और दीगर दुश्मन ममालिक को भी तकलीफ है। साथ ही ईरान भी CPEC को अपनी बंदरगाहों के लिए खतरा समझता है। CPEC में चीन ने 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सस्ती बिजली के प्रोजेक्ट कायम किए जाने हैं। हमारा ख्याल है कि दहशतगर्दों को वो IPPs रकम दे रही हैं जो बिजली के बिल कई गुना इजाफे के साथ आवाम पर मुसल्लत कर रही हैं, आवाम को भेज रही हैं और
بغیر بجلی بنائے کیپیسٹی چارجز کے نام پر اربوں روپے وصول کر رہی ہیں. یقیناً وہ دہشت گردی میں ہی سرمایہ کاری کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ چینی جو سستے بجلی منصوبے میں کام کر رہے ہیں ان کو نشانہ بنانا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب بجلی سستی ہوگی تو ان کی آمدنی بند ہوگی، ان کی جیبوں میں رقم جانا بند ہوگی. تو آئی پی پیز کا کردار بھی مشکوک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان دہشت گردوں کی سرپرستی اگرچہ بی ایل اے نے تسلیم کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرمایہ کاری یہی کہیں اندر سے ہو رہی ہے. اور سب سے بہترین سرمایہ کار یہ آئی پی پیز ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں، جن کا نہ دین کا پتہ نہ ایمان کا پتہ. یہ کوئی غیر ملکی ہے، کوئی ملکی ہے. اور یہ دہشت گرد حساس ترین علاقوں میں دھماکہ خیز مواد لے کر کیسے داخل ہو جاتے ہیں؟ کوئی تو ہے جو ان کو جانے دے رہا ہے. یقیناً سیکیورٹی فورسز میں ان کے ایجنٹ موجود ہیں. اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، اس کی صفائی ہونی چاہیے اس معاملے کی. چینی انجینئرز کی گاڑی سے بارود بھری گاڑی ٹکرائی تھی جس سے یہ چینی انجینئرز مارے گئے. یہ پورٹ قاسم کراچی پر 600 میگا واٹ کے 2 پاور پلانٹ جو ہے کول فائرڈ پاور پلانٹ تھے، ان کے لیے کام کر رہے تھے. اس کے نتیجے میں جو بجلی پیدا ہوتی وہ 1320 میگا واٹ یہ بجلی پیدا ہوتی. ناوران میں سوکی کناری ہائیڈرو پاور پلانٹ اسٹیشن پر کام کر رہے ہیں. اس کی گنجائش 870 میگا واٹ ہے، جو وہاں کے لیے بہت مناسب اور موزوں ہے. ساہیوال میں 600 میگا واٹ کے 2 کول پاور پلانٹ کام کر رہے ہیں، یعنی 1320 میگا واٹ وہاں پہ بھی. تھر میں 330 میگا واٹ کے 2 منصوبے، اور اسی طریقے سے 330 میگا واٹ کے 50 میگا واٹ کے مختلف علاقوں کی ضرورت کے لحاظ سے یہ منصوبے بنائے گئے ہیں. گوادر میں 300 میگا واٹ کا پاور پلانٹ کام کر رہا ہے. قائد اعظم سولر پارک جو پنجاب میں ہے وہ 1000 میگا واٹ کا ہے، یہ بھی چین کے. غرض یہ کہ سستی بجلی کے کم از کم 15 پروجیکٹ جو ہیں جن سے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے، وہ اس پر چین کام کر رہا ہے. ان کو بھگانے کے لیے کس کی دلچسپی ہے؟ انہی لوگوں کی جو تھرمل پاور سے مہنگی بجلی پیدا کر کے عوام کا خون چوس رہے ہیں. یہ انہی لوگوں کا منصوبہ لگتا ہے. دیامی بھاشا ڈیم جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کا منصوبہ ہے، اس میں بھی چینی انجینئر کام کر رہے ہیں. یہ سارے حملے ان لوگوں پر ہی کیوں ہو رہے ہیں جو سستی بجلی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں؟ 2021 میں داسو پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئرز پر حملہ ہوا تھا. یہ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں. اور یہ ان لوگوں کو پاکستان کو سستی بجلی پہنچانے کی سزا دی جا رہی ہے. ایک طرف بجلی کے بلوں کی دہشت گردی ہے اور دوسری جانب سستی بجلی کے منصوبوں پر دہشت گردی کے حملے کیے جا رہے ہیں. آپ میری اس رائے سے کس حد تک متفق ہیں؟ اپنے کمنٹس میں بتائیے. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور یہ دہشت گردی ختم ہو. اپنے میزبان وجیہ احمد صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.